जय श्री राम। पूर्व पीढ़ी पिलांकर जन्म और नामकरण इत्यादि आपण को कहुला। बर्तमान पिलाटी छोटू बड़ 1 वर्ष पर्यंत बा बापा माँ मानकर संपर्क को किपरि प्रतिफलित कर से विषय मु आपण मानक तार निश्चय कथा गुड़ कहूँ। पिलाटीर सामग्रिक विकास एवं चरित्र गठन बापा माँ दायित्व अतुलनीय। बापा माँ माने पिलाटीर गठन उपरे बा शिक्षा दीक्षा आचार व्यवहार समस्त कथा उपरे बा समस्त तार व्यवहारिक उपरे नजर रखा कथा। सेमती से माने होउचंती बा बापा माँ माने होउचंती पिलाटीर प्रथम मार्गदर्शक आउ प्रथम गुरु मध्य। पिलाटीर गठन पाई बापा माँ दायित्व गुरुत्वपूर्ण। बापा माँ आचार व्यवहार उपरे पिलाटीर गठन संभवपर होता है। तेणु सेथिपाई केतेटा भाव विभक्त करा जाई पिलाटी केमिति सठिक रूप से गढ़ी तोली हेब से कथा मु आपण को सामने रखुछु। प्रथम भावनात्मक सुरक्षा बा इमोशनल सपोर्ट। इमोशनल सपोर्ट भावनात्मक कौन पिलाटी को निस्वार्थ प्रेम एवं समर्थन देवा निहाती दरकार। जोटा कि जमती पिलाटी जानीपारनी जे भावना करें जे मते मोर बापा माँ हूँ मोर साई पड़िशा हूँ मोर मो चतुर्पाखे जो व्यक्ति माने थे से मैंने कौन से उद्देश्यमूलक भाव में मत साहाय्य कर। तेणु यहीटा सपोर्टटा ताको रखा पड़ो। पिला समर्थन देवा सहित जहाँफल से मानकर आत्मविश्वास एवं भावनात्मक भाव स्थिर हो पार। से जो जिनिस गठन करने को बहुत जिनस करने को चाहूबे जेहेतु बापा माँ सपोर्ट समर्थन से जिन से आगे पारे। तापर आसला द्वितीयत है भौतिक और सांस्कृतिक शिक्षा। तेणु यही पिला मानकु सत्यवादिता सहानुभूतिता एवं संस्कार शिखाइबा जहाँफल से मानकु भविष्य में भल मनीष भाव गढ़ी तोड़ा साहाय्य कर। कौन तार सत्यता पिला सर्वदा सत कह सहानुभूति सी केमती अलगा बा अपर लोकटा को बा अपर पिलाटा को निजर सहानुभूति संस्कारपूर्णक कथबार्ता मार्जित कथबार्ता ये गुड़ाक शिखेबा पड़ो। तेणु एसबू जिनिस पिलाटी शिखिले मनीष तार जीवन में व्यवहार कले से गोटे सुस्थ मनीष हो पार बा समाज चलवाई जो उपादान गुड़िक दरकार ताठे परिपूर्ण हो पार। तापर आदर्श व्यक्तित्व और रोल ऑफ मॉडल जोड़ा कहते पिला माने अधिक ज्ञान बा अधिका विकास समय हूँ माँ बापा चिंता करते शिक्षक शिखाती। तेणु बापा माँ माने निजर आचरण एवं व्यवहार सर्वदा उत्तम होइतिबा उचित। कौन यहाँ आमे जेहेतु पिलाटी आम पाखरे पढ़ुछि आमर आचार व्यवहार
ବା ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଚାଲି ଚଳନ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ପିଲାଟି ଦେଖେ ବା ସେଥିରୁ କିଛି ଶିଖେ। ତେଣୁ ଆମର ସେଇଭଳିଆ ମାର୍ଜିତ ହେବା ଦରକାର ଯେମିତି ପିଲାଟି ସେ ଆମଠାରୁ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତା'ର ସୋମଟ ବା ମନକୁ ମନ ସେ ଶିଖି ନେବ। ମୋ ବାପା ଏଇଆ କରୁଥିଲା ମୁଁ ଏଇଆ କରିବି। ତେଣୁ ଆମେ ଏମିତି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ସମାଜର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ହେବ ବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବନି। ତେଣୁ ଆମେ ଏମିତି କାମ କରିବା ଦରକାର ଯେଉଁଟାକି ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଭଲ ମଣିଷଟି ଗଢ଼ି ତୋଳିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ନିଜକୁ ହିଁ ସୁଧାରିବା ଦରକାର। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାଟି ଭଲ ଆଗକୁ ଓ ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଯେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଏଡୁକେସନାଲ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ସ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଶିଖେଇବା ପିଲାଟାକୁ କେମିତି ଗୋଟେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ କେମିତିଆ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ପିଲାଟି ଭଲ ମଣିଷ ହେବ, ପିଲାଟି ଆଗକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଗଠନ ବେଳେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ମାଟି ମୁଣ୍ଡାଟିକୁ ଆମେ ଆକୃତି ଦେଉଛେ, ଯେଉଁ ଆକୃତି ଦେଉଛେ ସେହି ଜିନିଷ ହିଁ ଗଢ଼ା ହେଉଛି ବା ସେଇଭଳି ଆକୃତି ଗଢ଼ି ତୋଳା ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମ ଆକୃତି ଅନୁସାରେ ସେ ମାନେ ଗଢ଼ି ହେଉଛି। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ଶୃଙ୍ଖଳାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଆଣିବା ଆମର ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ନିଜ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ନିଜେ ଯଦି ଚିରଚରିତ ଭାବରେ ପିଲାଟିକି ଭଲ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଆମେ ନ ରଖିବା, ତାକୁ ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ଶିଖେଇବାରେ ଆମର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ତାହେଲେ ପିଲାଟି ଅବାଟକୁ ଯିବ ଆଉ ସେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ରହିବ ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ ସେ ସମାଜର ଉନ୍ନତି କରିବା ବଦଳରେ ସମାଜର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଯାଇପାରିବ। ଏଣୁ ଏହିସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାଟିଏ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସଫଳ ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମ ପିଲାଟିକି ଗଢ଼ିବା ସମୟରେ ବା ପିଲାଟିର ଜନ୍ମ ସମୟ ଠାରୁ ତା'ର ଶୈଶବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତାମାତା ଆଉ ତା'ର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ହିଁ ସେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ପିଲାର ଏ ଚାରିଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରୁ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଏ, ସେ ସମାଜର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଚାଲେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଉକ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପିଲାର ଗଠନ ଉପରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ପିଲାଟି କେମିତି ବଢ଼ିବ, ପିଲାଟି କେମିତି ତା'ର ଜୀବନଯାପନ କରିବ, ଆଉ କେମିତି କଲେ ତା'ର ସମାଜରେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ, ଏ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।